Hi guys, twabazaniye foreze nziza za batiri zikomera kandi ziramba original. Iyi ni Makita itandukanye na za zindi zose wajya kugura igahita ipfa. Iyi irakomera, ikora neza, yaba n'ahantu hakomeye, yaba ibyuma irafunga, n'ahaba ngombwa kutobora igatobora. Zirahari, twazibazaniye kandi ziri ku giciro cyiza. Wayibonye imbere n'inyuma. Iyi ni Volt 36, urabona ko iteye neza, yoroshye kuyifata, ikorohereza akazi ukagakora neza rwose, umubyizi ukawutahana nta kibazo. Twandikire cyangwa se dusanga aho dukorera mu Gakinjiro ka Gisozi muri Copacom House. Nimero ni ya yindi 0784 477681.